Vamos a ver la lección 23. 안식일의 주인 되신 그리스도. Vamos a ver a Cristo que es el dueño del día de reposo. 예수님의 행적을 보면 예수님이 일부러 안식일에 기적을 행하시고 바리새인들과 충돌하는 장면들이 등장을 합니다. Cuando nosotros vemos el caminar de Jesús, vemos que a propósito Él hace milagros en el día de reposo para tener conflicto con los fariseos. 마태복음 12장에 보니까 예수님이 안식일날 밀밭을 걸어가시는데 En Mateo 12 nosotros vemos que Jesús pasa por estos campos de trigo. 제자들이 배가 고파서 그런지 밀을 갖다가 까가지고 이렇게 먹었단 말이에요. Y entonces, ¿qué hacen los discípulos por tener hambre? Ellos arrancan estas espigas de trigo y se los comen. 그 바리새인들이 욕을 하는 겁니다. Y entonces los fariseos insultan. 아니 당신 제자들이 지금 안식일에 하지 못할 일을 하고 있다. Ah, es que sus discípulos están haciendo algo que no se puede hacer el día de reposo. 그날에 예수님이 또 회당에 찾아가가지고 병든 자를 고치시는 장면이 Y ese día también es que Jesús entra y sana a un enfermo. 안 그래도 아침에 그 밀 먹은 것 때문에 바리새인들이 신경이 날카로운데 Y los fariseos ya estaban enojados de que los discípulos habían comido estas espigas. 그날에 회당에 들어가서 또 손 마른 자를 고치십니다. Pero ese día entra a la sinagoga y sana a un hombre de mano seca. 이것들을 쳐다보고 이제 바리새인이 이 생각을 하는 거죠. Y viendo esto, los fariseos, ¿qué piensan? 예수님과 그 제자들은 안식일을 범하는 자들이다. Que Jesús y sus discípulos no están guardando el día de reposo. 죄인이다. Son pecadores. 그렇게 생각을 하는 거예요. Eso es lo que piensan. 이 예수님께서 이 바리새인이 제자들이 밀 먹은 걸 가지고 막 이 힐난을 하니까 어떻게 말씀하시냐? Y que es lo que dice Jesús cuando empieza a criticar de que los discípulos habían comido estas espigas de trigo. 제가 봤을 때는 밀 먹는 게 그게 무슨 일이냐 이렇게 이 변명을 할 것 같은데. Y entonces si fuera yo les hubiera dicho, bueno, el comer ese trigo, ¿qué es? No es nada. 변명하지 않습니다. Pero Jesús no niega esto. 오히려 예수님이 말씀하신 걸 들어보면 제자들이 안식일을 범한 것이 맞다 이 이야기를 하는 것 같아요. Es más, si nosotros vemos lo que dice Jesús, está reconociendo que sí es cierto que los discípulos han violado el día de reposo. 무슨 이야기를 하냐면 Pero ¿qué es lo que dice? 다윗도 자기 신하들이랑 같이 너무 시장에서 제사장들밖에 못 먹는 진설병을 먹지 않았냐? ¿Acaso David no estaba con sus siervos y tenía mucha hambre y entonces comió el pan de la proposición que era solo para los sacerdotes? 그러니까 다윗이 그 율법 이 예식법을 어긴 걸 이야기를 하신다. Y entonces verdaderamente habla de cómo David había violado esta ley. 그 말은 무슨 말이냐면 자기 제자들도 뭔가 안식일을 범했다는 걸 인정하는 거잖아요. ¿Qué significa eso? Que también está reconociendo que sus discípulos habían violado esta ley. 또 한 가지 이야기를 더 하십니다. Y una cosa más. 안식일에 다 쉬어야 되는데 제사장들은 성전 안에서 일하지 않냐? Y todos tienen que descansar el día de reposo, pero los sacerdotes siguen trabajando en el templo. 그 제사장들이 그 성전 안에서 안식일을 범하는데 그 죄 아니지 않냐? Y entonces el que los sacerdotes no estén descansando, sino estén en el templo trabajando, también es violar el día de reposo, ¿no es así? 그 이야기 두 가지를 하십니다. Habla de estas dos cosas. 그게 무슨 의미입니까? ¿Y qué significa esto? 마태복음 12장 6절에 보니까 Si nosotros vemos en Mateo 12:6, 내가 너희에게 이르노니 성전보다 더 큰 이가 여기 있느니라. pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. 자, 이 두 가지 이야기를 하시면서 예수님이 성전보다 더 큰 자가 나다. Hablando de estas dos cosas, Jesús dijo, pues hay uno mayor que el templo en este lugar. 자, 예수님의 말씀을 해석해 보면 이 말입니다. Y si interpretamos lo que dice Jesús es esto. 다윗이 대단한 왕이기 때문에 그 신하들이랑 같이 진설병 먹은 것도 너희들이 아무 죄로 삼지 않지 않냐? Y bueno, como David fue un gran hombre, cuando él y sus siervos comieron del pan de la proposición, ustedes no le dijeron nada. 왜냐? 다윗은 대단한 왕이니까. No, ¿por qué? Porque David era un gran rey. 너무 어렵고 힘들 때 그 진설병 먹은 거 그냥 넘어가지 않았냐? Y entonces cuando él comió el pan de la proposición en una situación muy difícil, entonces ustedes le dejaron. 여기 다윗보다 더 큰 자가 나다. Pero aquí hay uno más grande que David y ese soy yo. 내 제자가 이 밀 까먹었다고 그게 죄냐? Y entonces ¿acaso es que por comer este trigo mis discípulos eso es un pecado? 다윗은 더 큰 걸 범했는데도 아무런 죄도 안 묻는데 Y a pesar de que David hizo algo peor, todavía no le dicen nada. 난 다윗보다 더 큰 자다. Y yo soy mayor que David. 그 이야기입니다. Eso es lo que quería decir Jesús. 성전보다 더 큰 자가 여기 있다. Hay alguien mayor que el templo en este lugar. 요한복음 예수님이 성전이라니까요. Y si vemos en Juan, Jesús es el templo. 성전은 예수님이 그림자고 Y entonces el templo es una sombra de Jesús. 성전의 실체는 Y el 예수님이라니까. cumplimiento del templo es Jesús. 성전 안에서 안식일을 범해도 그 죄 아니지 않냐? Y entonces dentro de este templo el no guardar el día de reposo tampoco es pecado. 나는 참된 성전이다. También es pecado, pero yo soy el verdadero templo. 내 안에
안에서 제자들이 밀 까먹었다고 그게 죄냐? Y entonces el que los discípulos estén comiendo estas espigas de trigo dentro de mí es pecado acaso? 내 제자들 지금 참 성전 안에 있는데 Y si mis discípulos, ellos están en el verdadero templo. 그 이야기입니다. Esto es lo que les quería decir. 바리새인들에게 뭘 이야기하시냐면 Entonces, ¿qué le está diciendo a los fariseos? 내가 누군지를 모르니까 너희가 지금 내가 안식일을 범한다고 생각하는구나. Debido a que ustedes no saben quién soy yo, piensan que yo estoy violando el día de reposo. 나는 다윗보다 더 큰 자요. Yo soy alguien mayor que David. 나는 성전보다 더 큰 자요. Y soy mayor que el templo. 나는 하나님이다. Yo soy Dios. 그래서 인자는 안식일의 주인이라고 Por 이야기합니다. eso es que dice que el Señor del día de reposo es el Hijo del Hombre. 바리새인들이 뭘 모르냐? ¿Y qué es lo que no sabían los fariseos? 예수님이 참 하나님이라는 걸 몰라. No sabían que Jesús era el verdadero Dios. 예수님이 바로 안식일의 주인공이라는 사실을 모르고 Y 있는 no 거예요. sabían que Jesús es el protagonista del día de reposo. 그러니까 안식일을 범한다고 생각을 해요. Por eso es que pensaban que violaba el día de reposo. 그래서 예수님이 누군지를 모르는구나 그 이야기를 하시고 첫 번째로 Y entonces primeramente le dice, porque no saben quién es Jesús. 두 번째 Y segundo, 손 마른 자를 치유하시면서 예수님 말씀하십니다. sanando al hombre de la mano seca, les dice Jesús, 죽어가는 사람 살리고 선을 행하는 게 옳지 않냐? ¿acaso no es lo correcto salvar a los que están muriendo y sanar a los enfermos? 안식일에 짐승이 구덩이에 빠져도 너희들 살려내지 않냐? Y cuando cae un animal en un hoyo en el día de reposo, ustedes lo sacan, ¿o no es así? 하물며 38년 동안 이렇게 고생하고 있는 사람을 살린 게 그게 죄냐? Y entonces para ustedes, aunque hacen esto, el salvar a un hombre enfermo de 38 años también es así. 하나님이 자비를 원하고 제사를 원한다고 하지 않았다. Dios no dijo que quiere sacrificio, sino que Él quiere misericordia. 사람을 사랑하는 것이 예식을 지키는 것보다 더 중요하다. Entonces verdaderamente salvar a las personas es mayor que guardar esta ley. 진짜 안식일을 주신 이유는 율법 잘 지키라는 게 아니고 Y la razón por la que nos ha dado el verdadero día de reposo no es para guardar la ley, 사람을 사랑하시기 때문에 준 거다. sino es para salvar al hombre. 그게 진정한 안식일의 목적이다. Este es el día de reposo y es el objetivo del día de reposo. 그게 진정한 율법을 주신 이유다. Y esta es la razón por la que verdaderamente nos es dada la ley. 그래서 예수님이 말씀하신 건 난 안식일을 범하는 게 아니고 Por eso es que Jesús dice que yo no he violado el día de reposo, 진짜 안식일이 무엇인지를 너희에게 가르쳐 주는 것이다. sino les estoy enseñando verdaderamente qué es el día del día del reposo. 지금 바리새인들은 안식일을 잘 지키는데 안식일을 왜 줬는지 참 목적을 놓쳐버린 겁니다. Es que los judíos, los fariseos, ellos estaban guardando el día de reposo muy bien, pero no sabían por qué les había sido dado. 자, 오늘 본문 말고도 요한복음 5장에 또 예수님이 안식일에 치유하시는 장면이 등장을 합니다. Y nosotros vemos que no en este pasaje, sino también en Juan 5 podemos ver que Jesús sana en un día de reposo, 베데스다 연못에서 lo que es el charco de Bethesda. 누워서 병든 자 Entonces sana al que está enfermo allí 일어나서 네 침상을 들고 가라. y le dice, entonces toma tu lecho y vete. 그게 안식일이었습니다. Eso era el día de reposo. 일어나서 자기 침상을 들고 가니까 Y entonces él va y toma su lecho y va. 안식일에 왜 일을 시키냐? Y entonces, ¿por qué es que estás trabajando el día de reposo? 지금 이게 바리새인 수준입니다. Entonces así en este nivel están los fariseos. 야, 이분이 그리스도구나 이렇게 보는 게 아니고 Entonces ellos no vieron, él es el Cristo, no lo vieron así, 왜 안식일에 일을 시키냐? sino por qué es que estás haciendo que trabaje el día de reposo. 왜 안식일에 죄를 범하냐? ¿Por qué pecas el día de reposo? 그때 예수님이 하신 말씀입니다. Y Jesús les dice, 내 아버지께서 지금까지 일하시니 나도 일하는 것이다. debido a que mi padre ha trabajado hasta ahora, yo también trabajo. 왜 안식일에 일하는 줄 아냐? ¿Y sabes por qué trabajamos el día de reposo? 내 아버지가 지금까지 계속 일하고 계시다. Porque mi padre está trabajando aún hoy. 그래서 나도 아버지를 따라서 일하고 있는 Por eso 것이다. yo sigo a mi padre y trabajo el día de reposo también. 무슨 말입니까? ¿Qué significa? 안식일은 창세기 1장 창조 때문에 생긴 겁니다. Es que el día de reposo había surgido por la creación en Génesis 1. 하나님이 창조를 6일 동안 하시죠. Es que durante 6 días es que Dios había hecho la creación. 6일 동안의 창조 사역을 마치시고 mo든 것이 마치셨을 때 만족해 하시면서 제7일째 쉬십니다. Y cuando había terminado toda la obra de creación durante 6 días estaba satisfecho y el séptimo día descansó. 그걸 기념하기 위해서 안식일을 아예 율법으로 주신 겁니다. Y para poder recordarnos de esto es que había dado la ley del día de reposo. 자, 안식일을 언제 안식할 수 있냐? Y entonces, ¿cuándo es que se puede descansar el día de reposo? 안식일은 뭘 말하는 거냐? ¿De qué nos habla el día de reposo? 하나님이 완전한 세상을 창조했음을 찬양하는 날입니다. Es un día para alabar a la creación perfecta de Dios.
그래서 모든 것을 창조 사역이 마치면 하나님이 쉬실 수가 있는 거예요. Y por eso es que cuando había terminado toda esta buena obra de creación es que Dios podía descansar. 근데 예수님이 뭐라고 Pero 말하시냐면 ¿qué dijo Jesús? 아버지가 쉰다고 안 하고 No dijo mi padre descansa. 아버지가 지금까지 계속 일을 하고 계시대요. No, él dijo mi padre trabaja hasta hoy. 무슨 소리죠? ¿Qué significa esto? 하나님의 안식이 길지 않았습니다. Que el descanso de Dios no fue muy largo. 창세기 3장에서 인간이 타락해서 무너지고 난 다음부터는 Porque después de que el hombre cayó en Génesis 3, 하나님이 그 사람 살리는 일을 지금 하고 계신다. es que Dios está trabajando para salvar a este hombre de nuevo. 창세기 3장에 문제가 없었으면 계속 안식하셨을 건데 Y si en Génesis 3 no hubiese ocurrido un problema, él se hubiese seguido en su reposo. 창세기 3장 문제가 생기고 난 이후부터는 이 사람 살리는 일을 계속 하시는 거예요. Pero después de Génesis 3, después de que cayó el hombre, Dios sigue trabajando para salvar al hombre. 아담 찾아갔을 때만 일한 게 아니고 Y no solo trabajó para buscar a Adán. 예수님의 말씀에 의하면 지금까지도 계속 아버지는 일하고 계신다. Si vemos lo que dice Jesús, él sigue trabajando incluso hasta hoy. 무슨 일을 하십니까? ¿Y qué es la obra que sigue haciendo? 사람 살리는 구원 사역을 하고 계신다. Sigue haciendo la obra de salvación para salvar a las personas. 그래서 나도 아버지를 따라 구원 사역을 지금 하고 있는 Y por 것이다. eso como mi padre trabaja, yo también trabajo en esa salvación. 이 구원 사역은 뭐냐? ¿Y qué es esta obra de salvación? 다르게 표현하면 새 피조물을 만드는 겁니다. En otras palabras, si lo expresamos en otras palabras, es la obra de hacer nueva criatura. 다르게 말하면 새 창조 사역을 하는 거예요. Y en otras palabras, es la obra de hacer nueva creación. 창조 사역이 마치고 하나님이 쉬셨죠. Después de haber creado la creación es que Dios reposó. 근데 아담이 타락했습니다. Pero Adán cayó. 뭐가 필요하냐? ¿Qué es lo que se necesitaba? 구원을 해야 돼. Se necesitaba de salvación. 인간을 살려야 됩니다. Había que salvar al hombre. 그 살리는 사역이 뭐냐? ¿Y cuál era la obra para salvarlo? 새 창조 사역이라. Era la obra de la nueva creación. 새 피조물을 만드는 겁니다. Era para hacer nueva criatura. 그 일을 아버지가 지금도 계속 하고 계시고 Y esta obra es la que estaba haciendo el Padre otra vez. 그 일을 이 땅에서 실현하기 위해서 성취하기 위해서 내가 왔다. Y para cumplir esta obra en esta tierra es que vine, decía Jesús. 그래서 그 새 창조 사역을 예수님이 어디서 마치시냐? Y por eso, ¿en dónde terminó esta obra de nueva creación Jesús? 십자가에서 죽으시고 부활하심으로 새 창조 사역을 완성하시는 겁니다. Muriendo en la cruz y resucitando, Él terminó esta obra de la nueva creación. 그래서 그 예수 그리스도의 십자가와 피로 이제는 새 피조물이 태어난 거예요. Por eso es que a través de ese sacrificio de esta cruz ahora nosotros somos nueva criatura. 예수님이 십자가에서 이 창조 사역을 마치시고 나서 어떻게 됐냐? Y después de terminar esta obra de nueva creación, ¿qué ocurrió con Jesús? 창조 사역을 마쳤잖아요. Él había terminado esta obra de nueva creación. 하늘 보좌 위로 올라가셨어요. Y entonces Él subió al trono del cielo. 아버지 옆에서 안식을 취하고 계십니다. Y Él está disfrutando de ese reposo a la par del Padre. 창조 사역이 마치면 안식일이라는 거예요. Después de terminar la obra de la creación es el día de reposo. 예수님이 십자가와 부활의 창조 사역을 마치고 새 창조 사역을 마치고 지금 보좌 우편에서 안식을 취하고 계시는 거예요. Después de terminar la obra de la nueva creación a través de la cruz y la resurrección, Él subió a la diestra del trono y está descansando. 그래서 인간은 예수 그리스도 안에서만 참 안식을 이제 찾을 수 있는데 Por eso es que los hombres solo pueden tener verdadero reposo y verdadera paz dentro de Jesucristo. 예수님이 이루신 이 새 창조 사역은 아직 전부 다 끝난 게 아닙니다. Pero toda esta obra de nueva creación que hizo Jesús no ha terminado aún. 그 진정한 컨수메이션 정점은 마지막 예수님 재림하시는 시간. Y la consumación verdadera de toda esta obra de nueva creación cuando es el tiempo de la venida de Jesús de nuevo. 예수님이 십자가로 새 창조 사역이 시작됐지만 Porque a través de la cruz había empezado la nueva creación. 그게 완전히 끝나려면 예수님이 재림하시는 때까지 시간표가 더 흘러가야 돼요. Y entonces para que sea completado completamente significa que debe de venir el Señor. 그 시간표 보면 어떻게 되죠? ¿Y qué pasa cuando llega este tiempo? 더 이상 일하는 게 없습니다. Ya no hay trabajo. 새 하늘과 새 땅에서 삽니다. Ya hay nuevo cielo y nueva tierra. 완전한 새 창조 사역의 완성입니다. Y entonces termina toda esta obra de creación. 그때가 되면 더 이상 일하지 않는다니까. Y en ese tiempo ya no se trabaja. 더 이상 새 창조를 할 필요가 없어요. Ya no hay necesidad de nueva creación. 모든 새 창조 사역이 그때는 컨수메이션 끝나는 겁니다. Y en ese tiempo es consumado la obra de toda la nueva creación. 예수님은 이미 이루셨지만 아직 남아있는 부분이 지금 있는 거예요. Entonces Jesús ya lo hizo, pero hay una cosa que queda. 그걸 신학적으로 뭐라고 표현하냐? already but not yet이라고 표현합니다. Podemos ver que teológicamente se dice que ya, pero todavía no. 이미 이루셨지만
아직 남아있는 부분이 있다. Ya lo cumplió, pero hay partes que todavía faltan. 십자가로 완성했지만 아직 컨수메이션은 아니다. Aunque ya lo completó con la cruz, todavía no ha sido consumado. 그래서 지금도 새 피조물을 만드는 구원 사역을 하고 계시는 거예요. Y por eso es que Él está haciendo la obra de la nueva creación, incluso hoy. 다 이루셨지만 아직 끝은 아닙니다. Entonces, aunque Él ha consumado todo, no es el fin todavía. 택하신 자들 전부 새 피조물로 만드는 일이 아직 남아있는 겁니다. Entonces, ¿qué es lo que resta? El hacer nueva creación todavía. 그 일을 누가 하냐? ¿Y quién hace esto? 새 피조물인 우리를 통해서 하십니다. A través de nosotros que somos nueva criatura. 그래서 우리는 아직도 이 땅에서 일을 해야 되는 겁니다. Y por eso es que nosotros debemos de labrar en esta tierra aún. 무슨 일을 하냐? ¿Qué obra debemos de hacer? 새 창조, 새 하늘과 새 땅을 완성하는 그 일을 하는 거예요. Debemos de hacer verdaderamente la nueva creación, es decir, completar este nuevo cielo y la tierra. 그냥 전도하는 게 아닙니다. No simplemente evangelizando, 세계복음화를 하는 거고 sino hacer la evangelización mundial. 모든 하나님이 시작하신 새 창조 사역의 끝맺음을 위해서 우리가 뛰는 거라고. Y nosotros corremos para la consumación de esta nueva obra de creación. 그 일을 하는 사람들은 새 피조물만 할 수 있는데 Y las personas, solo la nueva criatura puede hacer esto. 새 피조물이 누구냐? ¿Y quién es la nueva criatura? 예수를 그리스도로 믿는 사람입니다. Aquel que cree que Jesús es el Cristo. 자, 히브리서 10장에 보면 히브리서 4장 10절에 보면 이미 예수를 그리스도로 믿는 사람은 안식을 얻었다고 이야기를 합니다. Si vemos en Hebreos 4:10 nos dice porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. 믿음을 통해 안식에 이미 우리가 들어갔다 이야기를 합니다. Es decir, que a través de la fe ya entramos en este reposo. 예수가 그리스도를 믿는 순간 우리는 그리스도 안에 있는 안식을 이미 얻었어요. En el momento en el que creemos que Jesús es el Cristo, ya tenemos este reposo en Cristo Jesús. 이 안식과 평안은 세상이 주는 것과 다릅니다. Y ese reposo y esa paz es algo diferente a lo que el mundo nos da. 요한복음 14장 27절 Y si nosotros vemos en Juan 14:27, 내가 너에게 주는 평안은 세상이 주는 것과 다르다. la paz que os doy no es como la que da el mundo. 세상이 알 수도 없는 평안입니다. Es una paz que el mundo no conoce. 빌립보서 4장 7절에 보니까 세상 사람들이 이해할 수 있는 걸 초월하는 평강입니다. Filipenses 4:7 nos dice que es algo que trasciende el entendimiento de las personas. 그래서 예수가 그리스도라고 믿는 새 피조물은 이미 이 평안이 있다고. Y por eso la nueva criatura que cree en Jesús como Cristo ya tiene esta paz. 모든 문제가 끝났기 때문에. Porque ya han terminado todos los problemas. 근데 그게 끝은 아니라. Pero no es el fin aún. 아직 우리가 이 땅에서 할 일이 남아 있습니다. Todavía tenemos una razón de seguir en esta tierra. 아직도 택하신 자들을 살려서 새 피조물들을 계속해서 태어나게 만들어야 돼요. Todavía debemos de salvar a las personas elegidas en esta tierra y hacer nueva creación. 그게 땅 끝까지 전체가 다 듣게 되는 이 복음을 듣게 되는 날 주님이 재림하시고 완성이 되는 Y 겁니다. el día en el que todas las personas escuchen esto y verdaderamente hayan recibido este evangelio, entonces viene el Señor. 그래서 그리스도의 재림까지는 우리는 이 땅에서 일을 하는 겁니다. Por eso es que hasta la venida de Cristo es que nosotros seguimos trabajando en esta tierra. 그렇기 때문에 우리는 안식일 이 원리처럼 일주일에 하루를 쉬는 겁니다. Por eso es que como el principio de este día de reposo nosotros descansamos un día. 우리가 이 땅에서 살고 아직 그 끝이 안 왔을 때는 여전히 우리가 창조하신 그 원리대로 안식일의 원리대로 하루를 주일로 예배를 드리는 겁니다. ¿Por qué? Porque no ha terminado todo en esta tierra y hasta el día de la consumación de esto es que nosotros con este mismo principio del día del reposo nosotros descansamos un día. 엿새 동안은 힘써서 주일을 하고 Porque durante 6 días nosotros damos todo para hacer la obra del Señor. 하루는 쉬고 예배드리고 Y ni un día nosotros descansamos y damos el culto a Dios. 언제까지 그렇게 하냐? ¿Hasta cuándo lo hacemos? 새 하늘 새 땅이 완성될 때까지. Hasta que se cumpla el nuevo cielo y la nueva tierra. 새 하늘 새 땅이 완성되면 어떻게 되냐? ¿Y qué ocurre cuando se cumple el nuevo cielo y la nueva tierra? 일주일에 한 번씩 안식일을 하는 게 아닙니다. Entonces no es un día a la semana el reposo. 새 하늘과 새 땅에는 해가 없어요. Porque en el nuevo cielo y la nueva tierra no hay sol, 달이 없습니다. no hay luna. 그러니까 날이 없고 주간이 없고 월이 없어. Por eso es que no hay día, no hay mes, no hay semana. 계절이 없습니다. No hay estaciones. 일주일에 한 번씩 예배드리는 게 아니요. No es que damos el culto una vez a la semana. 그때는 일주일에 한 번 쉬는 게 아닙니다. Y en ese entonces no damos el culto una vez a la semana. 영원히 안식을 쉬어야 돼요. Sino eternamente estamos en ese reposo. 아멘. Amén. 그때까지는 이 땅에서 안식일 원리를 따라서 주일을 예배를 드리는 거예요. Pero hasta ese día nosotros seguimos el principio de lo que es el día de reposo y damos este culto en el día del Señor. 근데 4번에 근데 왜 크리스천은
안식일을 안 지키고 주일을 지키냔 말이에요. Pero el punto 4, ¿por qué los cristianos guardan el día del Señor y no el día de reposo? 한국의 많은 이단들이 이걸 가지고 기독교를 공격합니다. Muchas sectas en Corea atacan a los cristianos con esto. 안식일은 영원한 언약인데 Entonces el día de reposo es un pacto eterno. 너희들 안식일 안 지키고 썬데이에 왜 예배를 드리냐? Pero ¿por qué ustedes no lo hacen el día de reposo sino lo dan el domingo? 썬데이가 뭔 줄 아냐? ¿Saben qué es el domingo? 로마가 태양신 숭배하는 날이다. Es el día en donde los romanos servían al dios solar. 기독교가 이걸 변질시켜가지고 우상 숭배하는 날을 예배드리는 날로 바꿨다. Los cristianos han cambiado este día de idolatría y ahora están corruptos y en ese día de idolatría dan el culto. 그래서 주님이 재림하지 않는 거다. Y por eso el Señor no viene. 우리는 안식일 날 다시 예배를 드려야 Nosotros 된다. debemos de dar el culto otra vez el día de reposo. 이러는 사람들 많습니다. Hay personas, muchas personas que 그리고 dicen 안식일 esto. 안 지키면 지옥 간다. Y dicen que si no guardas el día de reposo irás al infierno. 이런 이단들이 지금 Hay 많다니까요. muchas sectas así. 멕시코에 없습니까? En México no las hay. 있죠. Hay muchas, ¿verdad? 그리고 안식일을 안 지키면 지옥 간다까지 이야기를 해요. Entonces dicen que si no guardas el día de reposo irás al infierno. 바울은 뭐라고 이야기하냐? Pero ¿qué decía Pablo? 더 이상 먹고 마시는 것, 절기, 초하루, 안식일을 이유로 너희를 비판하지 못하게 해라. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. 이것들은 장래일의 그림자이나 몸은 그리스도다. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. 자, 구약의 안식일은 그리스도의 그림자입니다. Es decir, el día de reposo en el Antiguo Testamento era sombra de Cristo. 진짜 안식은 안식일의 안식을 취하는 게 아니고 Porque el verdadero reposo no era que el día de reposo se tomaba el reposo, 그리스도 안에 안식이 있다니까. sino el reposo es dentro de Cristo. 그림자라니까요. Era una sombra. 안식일 안에 안식이 있는 게 아니고 No es que el reposo esté dentro del día de reposo, 안식일의 실체 대신 그리스도 안에 안식이 있는 거라니까. sino que dentro de Cristo, que es el cumplimiento del día de reposo, tenemos reposo. 그래서 그리스도가 중요하다 이 이야기를 합니다. Por eso lo importante es que es Cristo. 그렇지만 우리가 여전히 이 땅에 살 때는 일주일에 한 번씩 쉬어야 된다고 이야기했잖아요. Pero nosotros decimos que nosotros en este día debemos descansar un día a la semana. 근데 왜 그날을 안식일로 안 하고 주일로 바꿨냔 말이에요. Pero ¿por qué no es el día de reposo sino es el domingo, es el día del Señor? 왜 초대교회는 더 이상 안식일을 지키지 않고 주일을 지켰습니까? Porque es que la iglesia primitiva no guardaba el día de reposo ya, sino el día del Señor. 로마의 태양신 숭배하려고 그렇게 한 게 아니에요. No era para servir al Dios solar romano. 예수님이 부활하신 날을 성경에서는 안식 후 첫날이라는 표현을 씁니다. En la Biblia nos dice que el día que resucitó Jesús fue el primer día después del día de reposo. 안식 후 첫날. El primer día después del día de reposo. 이게 굉장히 특이한 표현입니다. Esto es una expresión muy peculiar, la verdad. 이런 표현 자체는 없어요. Porque no hay muchas expresiones así. 예수님 부활하시고 나서 처음으로 쓰여진 표현입니다. Fue una expresión utilizada después, por primera vez, después de que resucitó Jesús. 이 이야기가 사복음서에 예수님 부활하신 날을 표현하는 굉장히 특이한 헬라어 표현이에요. La verdad es que es una expresión griega muy peculiar que se utiliza en los cuatro evangelios para expresar el día donde había resucitado Jesús. 이 표현이 사복음서 예수님 부활하신 그날 말고 사복음서 외에 딱 두 번만 쓰였습니다. Y después de estos evangelios que se utiliza esa expresión, aparte de esos cuatro evangelios, hay solo 2 veces que se utiliza esa expresión. 그게 사도행전 20장 7절, 고린도전서 16장 2절이에요. Y lo podemos ver en Hechos 27 y lo podemos ver en 1 Corintios 16:2. 이 두 날이 전부 기독교인들이 모여서 예배드리는 것과 관계 있게 이 날을 썼습니다. Y esta expresión era utilizada por completo para denotar el día en donde los cristianos se reunían a dar el culto. 이건 뭘 보여주냐? ¿Qué nos enseña esto? 4세기부터 로마신 숭배하려고 주일을 지킨 게 아니고요. La verdad es que no habían cambiado el día para servir al Dios romano o algo así. 기독교인들이 굉장히 예수님 부활하시고 초창기부터 안식 후 첫날에 모이고 있었음을 이야기합니다. Nos habla de que los cristianos desde el principio, desde que había resucitado Jesús, el primer día después del día de reposo, ellos guardaban este día. 이거는 태양신 숨기려고 그때 모이는 게 Y 아니고 no era para servir al Dios solar, 예수님이 부활하신 날을 기념하기 위해서 그날 모였어요. sino era para conmemorar el día de la resurrección de Jesús. 그래서 그날 모여서 떡을 뗐다고 돼 있고 Por eso nos dice que partían el pan este día. 떡을 뗐다는 표현은 성찬식입니다. Y el partir el pan en ese contexto nos habla de lo que es la cena del Señor, 예배를 말합니다. es decir, el culto. 그리고 바울이 매주 그 안식 후 첫날에 모여서 헌금해라. Y entonces Pablo también decía, todos los días, el primer día después del día de reposo, ustedes reúnanse y den la ofrenda. 괜히 그날 모여서 헌금하는 게 아닙니다. Y no es que simplemente se reunían ese día para dar la ofrenda, 예배랑 관계 있는 이야기. sino eso tiene relación al culto. 우리 월요일 날 모여서 헌금해라 이런 말 안 하잖아요. Nosotros no decimos reúnete el lunes y da la ofrenda. 그런 교회 있습니까? ¿Hay alguna iglesia así?
예배를 이야기하는 거라고. Entonces, cuando hablamos de eso, hablamos del culto. 이미 바울 당시에도 안식 후 첫날에 모이는 예배들이 기독교인들 사이에 있었다니까. Es que en el tiempo de Pablo también había personas que se reunían ya después el día primero, después del día de reposo para poder dar el culto. 아, 사도들은 그래도 회당을 가고 성전을 가지 않았냐? Ah, pero los apóstoles, ellos iban a la sinagoga, iban ellos a reunirse en el templo el día de reposo, ¿no es así? 교회 역사를 읽어보세요. Si usted lee la historia de la iglesia, 처음에 예수를 그리스도로 믿는 유대인들이 한 섹트로 생각을 했어요. los judíos pensaban que aquellos que creían en Jesús como Cristo eran como una secta de los judíos. 굉장히 섹트들이 많았었어요. Y había muchas sectas en ese entonces. SNF파 아까 전에 Y 이야기했었는데 habíamos hablado de aquellos que eran como Juan el Bautista, ¿verdad? También. 바리새파도 하나의 섹트고 Y también los fariseos eran una de estas sectas. 질럿도 하나의 섹터고 Y los celotes también eran una de estas sectas. 각각 분파들이 막 있었다니까. Entonces ellos tenían diferentes de estas sectas. 원래 초창기 때 유대인들은 예수를 그리스도라고 믿는 사람도 유대교의 한 종파로 생각을 했어요. Originalmente aquellos que creían en Jesús como Cristo, los judíos también pensaban que eran como una secta. 그래서 바울이나 사도들이 회당에 가서 설교도 할 수 있는 거예요. Por eso es que Pablo y los apóstoles podían entrar a las sinagogas a dar el culto. 근데 1세기 말이 되면서부터 아 쟤네들 믿는 거 우리랑 완전히 틀리구나. A predicar, perdón, y entonces al final del primer siglo, ¿qué es lo que ocurre? Entonces ellos llegaron a la conclusión, lo que creen ellos es totalmente diferente a lo nuestro. 핍박이 점점 심해지면서 쟤네들은 우리랑 완전히 다른 거다. Y entonces empezó a ser más intensa la persecución y ellos decían, lo que ellos creen es diferente a lo nuestro totalmente. 이래가지고 1세기 말부터 유대교와 기독교는 완전히 분리가 됩니다. Y entonces desde el final del primer siglo los judíos y los cristianos se dividen completamente. 기독교인들이 들고 다니는 성경책과 유대인들이 들고 다니는 성경책도 틀렸어요. Entonces también la Biblia que traía los cristianos y también la que tenían los judíos empezó a ser diferente. 그전에는 전부 다 70인역 세투아진트를 들고 다녔었는데 Y entonces anteriormente todos llevaban el Septuaginto. 세투아진트를 보니까 너무 예수가 그리스도라는 게 맞는 것 같아. Pero viendo este Septuaginto entonces dijeron, ah, de verdad nos parece que Jesús es Cristo. 그래서 유대인들은 그때부터 다른 성경을 만듭니다. Y desde ese punto los judíos empiezan a crear otra Biblia. 그게 아킬라 버전 뭐 이런 것들입니다. Y es la versión Aquila y otras cosas. 그래서 성경책도 틀리게 들고 다녔어요. Y por eso es que empezaron a tener la Biblia de forma errónea. 시간 조금 지나면서부터 기독교인들은 성경을 이렇게 가지고 다녔고 Y después de un poco de tiempo los cristianos empezaron a cargar la Biblia así. 이걸 코덱스라고 Es 그럽니다. decir, de forma de códex, es 이렇게 decir, de 만드는 forma de 책을 libro. 코덱스라고 해요. Entonces, porque los libros de esta forma se llaman códex, ¿verdad? 유대인들 성경책은 두루마리. Pero digamos, las Biblias de los judíos seguían siendo en papiro. 계속 스크롤을 들고 다니고 Y ellos seguían yendo con estos papiros. 이 성경 가지고 있다. Y entonces, si ellos tenían esta Biblia en códex, 아 크리스찬이구나. ah, es cristiano. 유대인이라도 저거는 유대인 아니다. Y entonces, aunque se diga ser judío, no es judío. 완전히 분리가 됐다. Entonces se separó completamente. 그래서 분리가 되면서 기독교는 계속 주의를 지키는 거예요. Y entonces, separándose, los cristianos siguieron el día del Señor constantemente. 태양신 숭배하려고 그러는 게 Y 아니고 no para alabar al Dios del sol, 예수님이 부활하신 날을 기념하는 sino 거고 para tener en conmemoración el día de la resurrección de Jesús. 더 중요한 의미는 이겁니다. Y más importante aún es esto. 하나님이 창조 사역을 다 마친 그 다음날 쉬신 날이 안식일이잖아요. Es que después de haber creado toda la creación, es que después de esto descansó y este es el día de reposo, ¿verdad? 6일 동안 창조 사역을 완성하고 7일째 쉬셨다. Y entonces, digamos, durante 6 días Él creó toda la creación y luego el séptimo día descansó. 이게 안식일이잖아요. Eso es el día de reposo. 근데 이거 그림자잖아요. Pero esto es una sombra. 그리스도가 새 창조 사역을 마치시고 Entonces Cristo cuando haga la nueva obra de la nueva creación 부활하셨다. y resucitó, 새 창조를 완성했다는 이야기입니다. significa que Él había cumplido esta nueva creación. 그리스도가 다 이루셨다는 이야기입니다. Significa que Cristo ya consumó todo. 새 창조가 완성된 그날이 쉬시는 날이에요. Y el día en que Él completó esta nueva creación, descansó después. 그래서 그날에 쉬는 겁니다. Por eso es que se descansa este día. 창조 사역을 마치고 쉬듯이 새 창조 사역을 마치고 쉬는 겁니다. De la misma forma que después de crearse esta obra de la creación descansó, la nueva creación fue terminada y luego descansó. 그래서 더 깊이 보면 어떤 이야기냐? Por eso si nosotros lo vemos más profundamente, ¿qué significa esto? 주의를 지키지 않고 안식일을 지킨다. Si nosotros no guardamos el día del Señor y guardamos el día del reposo, 예수님이 새 창조 사역을 완성했다는 것을 무시하는 겁니다. entonces es ignorar que Jesús cumplió esta nueva creación. 예수가 그리스도 아니라는 이야기입니다. Es decir, que Jesús no es el Cristo. 오히려 더 정확하게 본다면 우리가 진짜 예수 그리스도를 믿으면 부활하신 그날에 안식을 해야 된다니까. Verdaderamente, si nos fijamos bien, si creemos que Jesús es el Cristo, el día de reposo es el día del Señor en el que resucitó.
좋게 봐서 안식일날 예배 드리는 사람 좋게 봐서 괜찮다고 치는데요. Y entonces las personas que si lo consideramos así bien, entonces las personas que dan el culto el día de reposo, está bien, está bien. 그냥 자기네들이 안식일날 예배 드리는 건 괜찮은데 Bueno, está bien si ellos dan el culto el día de reposo. 주일을 지키는 사람은 우상 숭배하는 거고 로마 태양신 섬기는 거다 이런 식으로 말하는 사람은 예수님의 십자가의 사역을 공격하는 겁니다. Pero las personas que dan el culto ese día de reposo y niegan el día del Señor, es decir, atacan a las personas que dan el culto el día del Señor, que significa que también están negando la obra del Cristo de Él y están entonces atacando de esta forma. 예수님의 새 창조 사역을 인정하지 않겠다는 이야기. Significa que no van a reconocer esta obra de la nueva creación que hizo Jesús. 그래서 크리스천은 지금 주일을 지키는 겁니다. Y por eso es que los cristianos guardan el día del Señor. 계시록에 보니까 사도 요한이 계시록 1장 10절에 주의 날 이야기를 합니다. Si nosotros vemos en Apocalipsis, podemos ver en Apocalipsis 1:10 que el apóstol Juan dice el día del Señor. 그 주의 날이 언제냐? ¿Y cuándo es el día del Señor? 안식 후 첫날이라는 거예요. Es el primer día después del día de reposo. 초대 교회는 원래부터 그래서 안식일에 예배를 드렸다는 거예요. Por eso originalmente la iglesia primitiva daba el culto a este día. 진정한 안식은 그리스도 안에만 있습니다. Y verdaderamente el verdadero reposo está dentro de Cristo solamente. 참 안식은 새 창조 사역이 완전히 완성되는 그리스도의 재림 때 온전한 이 안식을 얻게 되기. Y el reposo verdadero cuando se obtiene, cuando verdaderamente el Señor viene de nuevo y completa su obra de nueva creación, entonces está este reposo eterno. 아멘. Amén. 자, 24번 부활입니다. Vamos a ver el punto 24, resurrección. 자, 예수님이 십자가에서 우리 모든 문제를 다 끝냈습니다. Entonces Jesús terminó todos los problemas en la cruz. 십자가에서 사단을 없이 하셨다. 히브리서 2장 14절. Podemos ver esto en Hebreos 2:14, que Él destruyó a Satanás en la cruz 십자가에서 우리 죄를 대속하셨다. y que Él expió nuestro pecado en la cruz. 십자가에서 하나님 만나는 길을 여셨다. Y Él abrió el camino para encontrarnos con Dios. 십자가에서 다 이루셨다 하고 돌아가셨죠. Y Él falleció después de haber cumplido todo en la cruz. 우리가 다 이루신 그 십자가를 힘입어 구원을 받는 겁니다. Y nosotros verdaderamente nos vestimos de esta cruz que ya cumplió todo y nosotros verdaderamente somos salvos. 그럼 십자가에서 다 끝냈는데 왜 부활이 필요합니까? Entonces, si todo terminó en la cruz, ¿por qué era necesaria la resurrección? 바울은 부활에 대해서 이렇게 이야기를 합니다. Pablo dice acerca de la resurrección. 만약 그리스도께서 부활하시지 않으셨다면 우리는 여전히 우리 죄 가운데 있을 것이요. Si Cristo no resucitó, aún estáis en vuestros pecados. 예수님이 십자가에서 우리 죄를 끝냈잖아요. Entonces Jesús había terminado todos los pecados de la cruz, ¿o no? 십자가의 피로 대속했잖아요. Con la sangre de la cruz nos dio redención, ¿o no? 부활로 대속했습니까? ¿Acaso fue con la resurrección? 그런 말은 없죠, 성경에. En la Biblia no nos dice esto. 부활로 우리 죄를 대속했다 이런 말은 없습니다. No nos dice que nos dio no nos dice que nos rescató con la resurrección, 십자가의 피로 우리를 대속했지. sino con la sangre de la cruz nos rescató. 근데 바울은 뭐라고 이야기하냐면 만약에 부활하시지 않았다면 아무리 십자가 지셨더라도 우리의 죄가 그대로 있을 것이요. Pero Pablo que dice que sin importar que tanta sangre haya derramado en la cruz, si él no hubiese resucitado, nosotros seguimos en pecado. 우리가 전파하는 것도 헛되고 Y todo lo que nosotros hacemos es en vano. 만약 부활이 없다면 Si no hay resurrección, 우리가 제일 불쌍한 사람이야. entonces nosotros somos los que somos los peores. 그래서 예수님이 만약 부활하지 않았다면 우리 죄 문제가 안 끝났다는 거예요. Y si Jesús no resucitó, nuestro pecado no se ha resuelto. 그 도대체 무슨 말이냐? Entonces, ¿qué significa eso? 왜 부활하지 않으면 십자가에서 다 끝냈는데도 불구하고 우리 죄가 그대로 ¿Y 있냐? por qué si no resucitó, si verdaderamente todo fue consumado en la cruz, por qué seguimos en pecado? 부활이 엄청나게 중요한 겁니다. Es que la resurrección es sumamente importante. 부활하시지 않았으면 우리는 죄 문제 그대로 있고요. Si no hubiese resucitado, seguimos en nuestro pecado. 부활하시지 않았다면 우리는 사단에게 그대로 잡혀 있고 Y si no hubiese resucitado, seguimos presos por Satanás. 부활하지 않았다면 우리는 하나님 만날 수 없게 돼 있어요. Y si no hubiese resucitado, no nos podemos encontrar con Dios. 왜 그럽니까? ¿Por qué? 부활의 의미를 알아야 됩니다. Debemos de saber el significado de la resurrección. 자, 히브리서 13장 20절에 이렇게 히브리 기자가 이야기를 합니다. Nosotros podemos ver en Hebreos 13 que el autor de Hebreos nos dice: 양들의 큰 목자이신 우리 주 예수를 영원한 언약의 피로 죽은 자 가운데서 이끌어내신 평강의 하나님. Hebreos 13:20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. 자, 예수님을 죽음 가운데서 우리 하나님이 일으키셨는데 Quiere decir, bueno, Dios levantó a los muertos a Jesús, 어떻게 죽음 가운데서 이끌어냈냐? pero ¿cómo lo pudo levantar de los muertos? 무엇을 통해서 ¿A 이끌어냈냐? través de qué lo hizo? 언약의 피로 그를 살리셨대요. Lo hizo así por la sangre del pacto. 이상하죠? Qué raro, ¿verdad? 예수님이 언약의 피를 십자가에서 흘리셨잖아요. Porque Jesús derramó la sangre del pacto ya en la cruz. 예수님의 십자가의 피로
예수님을 부활시키셨대. Y entonces nos dice que con la sangre de Jesucristo del pacto resucitó a Jesús. 그게 무슨 말이죠? ¿Qué significa esto? 예수님 죄가 없잖아요. Jesús no es pecador, ¿verdad? 예수님 부활을 위해서 피를 흘렸다? Entonces Jesús derramó su sangre por la resurrección de Jesús. 부활하기 위해서 피를 흘렸다? Él derramó su sangre para resucitar. 그 피로 부활을 시켰대. Pero aquí nos dice que Él fue resucitado por su sangre. 그 의미는 이겁니다. Entonces esto es lo que significa. 예수님은 언약의 피가 필요 없어요. Jesús no necesita la sangre del pacto. 죄인이 아니기 때문에. Porque Él no es pecador. 의인이기 때문에 피를 흘릴 필요가 없습니다. Debido a que Él es justo, no necesita derramar de esta sangre. 그 뜻은 예수가 십자가에서 흘린 그 언약의 피를 하나님이 맞다, 의롭다, 기뻐 받으셨다는 이야기입니다. Eso significa que la sangre del pacto derramada en la cruz significa que Dios lo vio y dijo, esto es correcto, esto es la sangre del pacto. 예수님의 언약의 피가 완벽하게 모든 죄를 끝냈다, 그걸 인정했기 때문에 부활을 시켰다. Debido a que reconoció que la sangre de la cruz verdaderamente fue perfecta para expiar todos los pecados, lo reconoció y le resucitó. 부활은 뭘 상징하냐? ¿Qué es lo que representa la resurrección? 예수의 피가 모든 죄를 끝냈다는 걸 하나님이 인정하시는 겁니다. Es que Dios está reconociendo que la sangre de Jesús ya resolvió todo pecado. 만약 그 그리스도를 완전하게 못했다, Y si verdaderamente Dios y Jesús no se hubiese encargado de ser el Cristo perfectamente, 부활시키지 않는다니까. Dios no le resucita. 완전했기 때문에 의롭다 하고 상급을 주시고 부활시키는 Pero debido a que lo hizo completamente es que Dios lo llamó justo y por eso lo apremió y lo resucitó. 그래서 예수님이 부활하지 않았다면 그건 무슨 소리냐? Por eso si Jesús no hubiese resucitado, ¿qué significaría? 예수님의 피가 하나님 입장에서 만족하지 않다는 이야기. Significaría que desde el punto de vista de Dios la sangre de Jesús no fue suficiente. 예수님의 피가 의로운 자의 피가 아니라는 Y 소리입니다. significaría que la sangre de Jesús no es la sangre del justo a los ojos de Dios. 너는 너 죄 때문에 죽은 거야. No, tú moriste por tu pecado. 다른 사람 죄 때문에 죽은 게 No moriste 아니고 por los pecados de los demás. 너는 의인이 아니고 No eres justo. 죄 문제를 완전히 해결하지 못했다는 Y 이야기. con esta sangre no has podido redimir el pecado. 그래서 예수님이 부활하지 않았다는 것은 우리 죄 문제가 해결이 안 됐다는 거예요. Por eso si Jesús no resucita significa que nosotros seguimos en nuestro pecado. 예수님이 어떻게 영광과 존귀로 관을 쓰시게 됐냐? ¿Cómo es que fue coronado de gloria y honra Jesús? 어떻게 예수님이 하늘 보좌에 앉으셔서 왕적인 축복을 누리게 됐냐? ¿Cómo es que Él está en el trono del cielo y disfruta de esta bendición? 히브리서 2장 9절에 보니까 Lo podemos ver en Hebreos 2:9. 죽음의 고난을 온전하게 감당하셨기 때문에 그렇다. Es debido a que se encargó del padecimiento de la muerte perfectamente. 그걸 온전하게 복종하고 감당했기 때문에 하나님이 상급으로 부활시키신 겁니다. Y debido a que obedeció a esto perfectamente es que Dios como premio le resucitó. 그리고 그를 높이셔서 왕적인 축복을 주신 거죠. Y lo elevó y le hizo rey. 그렇기 때문에 만약 부활하지 않았다 그러면 예수님이 상급받을 만한 일을 완성하지 못했다는 이야기예요. Por eso, ¿qué significa? Si Jesús no hubiese resucitado, significa que Jesús no cumplió una obra digna de ser apremiada. 히브리서 10장 12절 14절도 똑같은 맥락에서 해석이 됩니다. Y también nosotros vemos lo mismo también en Hebreos 10, desde el 11 al 14. 어떻게 해서 예수님이 하나님 우편에 앉으시게 됐냐? ¿Cómo es que Jesús se sentó a la diestra del Padre? 단 한 번의 제사로 모든 죄를 단번에 영원히 완전히 끝냈기 때문에 Con una sola ofrenda Él terminó todos los pecados de una vez, eternamente y perfectamente. 그래서 만약에 예수님이 부활하지 않았다 Y por eso si Jesús no resucitó, 하나님 볼 때 죄를 완전히 안 끝냈다는 소리고 quería decir que Dios habría visto que no había terminado el pecado. 안 끝냈으면 부활시키지도 않고 Y entonces si no había terminado el pecado, Dios no tenía por qué resucitarle. 못 끝냈으면 왕의 자리에 앉히지도 Y si 않습니다. no lo había terminado, Jesús no podía sentarse en el trono del rey. 그래서 부활은 어떻게 보면 하나님이 예수님이 맞다 너무 잘했다 주시는 상급이고 Por eso, desde algún punto de vista, verdaderamente la resurrección de Jesús es Dios diciéndole a Jesús, lo hiciste muy bien, eso es cierto, y lo está premiando. 또 네가 그리스도의 일을 완전하게 잘했다 거기에 대한 하나님의 빈디케이션. Y también la vindicación de Dios diciéndole a Jesús que tú sí cumpliste esta obra de Cristo. 그래서 부활이 없다고 하면 예수님이 그 일을 못했다는 이야기예요. Por eso es que si no había resurrección significaba que Jesús no había cumplido eso. 그래서 예수님이 그리스도가 되시기 위해서는 죽어야 되지만 Por eso es que para Jesús ser el Cristo tenía que morir, sí, 하나님의 빈디케이션을 받고 부활하셔야 최종적으로 그리스도가 되는 pero 겁니다. tenía que ser vindicado por Dios y tenía que resucitar para haber terminado esta obra. 그래서 부활하셨을 때 우리 모든 게 다 끝났다고 하나님이 인정해 주신 거예요. Por eso es que cuando resucitó es que ya había sido el reconocimiento de Dios de que ya todo terminó. 인정할 때 우편에 앉은 예수님에게 뭘 주십니까? Y entonces cuando reconoció esto, ¿qué le dio a Jesús sentado a la diestra? 성령을 부어줄 수 있는 권세를 주십니다. Le dio la potestad de derramar el Espíritu Santo. 아버지께로부터 성령을 받습니다. Porque recibe el Espíritu Santo del Padre. 그래서 성령을 우리에게 부어줍니다. Y nos da el Espíritu Santo. 그래서 오순절에 성령이 부어졌다는 것은 그리스도의 일이 완전히 다 끝났고 이제 새 피조물들이 태어나는 일들이
때 시작되는 겁니다. Por eso es que en el día de Pentecostés, cuando recibieron el Espíritu Santo, que significó que verdaderamente Jesús ya cumplió la obra de Cristo y que empezó el nacimiento de las nuevas criaturas. 부활은 예수가 그리스도라는 증거입니다. Porque la resurrección es evidencia de que Jesús es el Cristo. 그걸 하나님이 입증시키신 겁니다. Y Dios verdaderamente había reconocido esta verdad. 자, 이 부활은 예수님의 것만이 아닙니다. Y esta resurrección no solo es de Jesús. 그리스도와 함께 연합해서 죽은 자는 그리스도와 함께 연합해서 부활한다고 되어 있습니다. Porque aquellos que mueren juntamente con Cristo también resucitan juntamente con Cristo. 이 부활은 예수님이 천열매고 우리도 똑같은 부활을 가지게 되어 있어요. Y de esta resurrección Jesús es la primicia, pero nosotros también tenemos esta resurrección. 부활은 뭐죠? ¿Qué es la resurrección? 상급이라니까. Es un premio. 상급이고 네가 맞다고 하는 것을 하나님이 빈디케이션 해주는 Y 거예요. es un premio y la vindicación de Dios diciendo lo que estamos en lo cierto. 누가 나중에 예수님과 같이 부활하게 ¿Y 되냐? quiénes son los que resucitan con Jesús en el día postrero? 누가 나중에 생명으로 부활하게 되냐? ¿Quiénes son los que tienen vida en el día postrero? 하나님이 봤을 때 네가 맞다 하는 사람만 생명에 부활하게 돼요. Solamente las personas que Dios diga, si tú estás en lo cierto, verdaderamente son resucitados. 뭐가 맞습니까? ¿Y qué es lo correcto? 우리 믿음이 맞다는 거예요. Nuestra fe. 예수가 그리스도님이 맞다는 거예요. Verdaderamente si Jesús es de Cristo y guardamos esta fe. 그걸 믿는 자들을 위해서 나중에 오십니다. Y aquellos que guardan esa fe, que es lo que viene Él a hacer desde arriba. 너의 믿음이 맞다. Si tu fe es correcta. 예수가 그리스도 맞다. Si Jesús es de Cristo. 예수가 그리스도를 믿는 사람들은 어떻게 보면 멍청한 것 같아요. Y pareciera que las personas que creen en Jesús como el Cristo son muy tontas. 고통당하면 고통당하고 Porque si ellos reciben padecimiento, solo se quedan ahí recibiéndolo. 그러면서도 그건 문제 안 된다고 그러고 Y diciendo que no es problema. 너무 삶이 어려운데도 세계복음화를 위해서 살고 Y hay dificultades en su vida, pero quieren vivir por la evangelización mundial. 육신을 위해서 살지 않고 Y no viven por la carne. 너무너무 힘든데도 그리스도를 위해서 살고 Y a pesar de que es una gran dificultad, viven por Cristo. 바보 같은 거죠. Entonces parecieran tontos. 어리석은 거죠. Parecieran muy ignorantes. 불신자들이 봤을 때 모든 문제 해결됐다더니 무슨 그렇게 문제가 많냐. Para los no creyentes, ¿qué dices? Que todo el problema se ha solucionado. No parece así para nada. 나 우상 숭배하는데 이렇게 부자 Y 됐는데 mira, yo soy idólatra y soy tan rico. 너무 가난한데 Y tú eres muy pobre. 근데 가난한데 난 아무 문제 없어. Pero eres pobre y dices que no tienes ningún problema. 예수를 믿어야 돼 너도. Y entonces que tú tienes que creer, que yo también tengo que creer en Jesús. 말이 되냔 말이에요. ¿Tiene sentido? 그래서 우상 숭배하면 안 돼. Y por eso no tienes que hacer idolatría. 듣기 싫은 소리 계속하지. Y entonces siguen diciendo las cosas que los idólatras no quieren escuchar. 이러니까 다 잡아 죽이는 Y 거예요. por eso es que ellos se han muerto. 그런데도 죽어. Y mueren. 죽으면서도 감사해요. Y aunque están muertos, ellos están agradecidos. 누가 맞습니까? ¿Quién está en lo correcto? 나중에 주님이 오셔서 누가 맞는지를 입증해 주신다니까. El Señor viene los días después y dice quién está en lo correcto. 예수를 그리스도로 믿었던 너희가 맞다. Ustedes que creyeron en Jesús como el Cristo están en lo correcto. 너희 믿음이 맞다. Y su fe es la correcta. 그게 마지막 심판 날이에요. Y ese es el último juicio. 우리를 위해서 오신다고. Verdaderamente viene por nosotros. 그래서 우리는 부활의 소망을 가지고 있는 Y 사람입니다. por eso somos personas que tienen esperanza de la resurrección. 세상과 타협하지 않는 겁니다. Y no caemos juntamente con el mundo, 그리스도를 위해서 사는 거예요. sino vivimos por Cristo. 그리고 그것이 맞다는 것을 하나님이 입증해 주실 겁니다. Y Dios verdaderamente nos vindicará diciendo que eso es lo correcto. 그러면서 맞으니까 상급으로 주시는 게 우리의 부활이란 말이에요. Y debido a que es lo correcto, como premio nos dará lo que es la resurrección. 그래서 진짜로 예수를 그리스도로 믿는 자는 세상에 얽매이지 않습니다. Por eso aquel que cree verdaderamente en Jesús como el Cristo no es atado, encadenado por el mundo, 하나님의 나라와 하나님의 의만 위해서 사는 거예요. sino solamente vive por el reino de Dios y su justicia. 그게 다 맞다고 계산하는 시간표가 오게 돼 있습니다. Y verdaderamente llegará un tiempo en donde ya será probado que todo esto es cierto. 마라나타, Maranata. 주 예수가 오시고 Y el Señor Jesús vendrá. 너희들이 맞다. Y entonces dirá que están en lo correcto. 우리에게 상급을 주신다. Y nos dará este premio. 아멘. Amén. 마지막 25장입니다. Por último, la lección 25. 그리스도인의 고난. El padecimiento del cristiano. 시편 73편에 보면 아사베 시가 나옵니다. Si nosotros vemos el Salmo 73, vemos a saber. 이 아사베 시는 굉장히 중요한데요. Y él es alguien, una persona muy importante. 왕에 대한 이야기를 아삽은 많이 하고 Él habló mucho acerca de los 또 reyes. 지혜에 대한 이야기를 많이 하고 Habló de la sabiduría. 또 고난, 실제적인 삶에 대한 이야기를 많이 합니다. Asaí habló de lo que es verdaderamente el sufrimiento del padecimiento. 근데 시편 73편은 이 아삽의 시에서 굉장히 의인의 고난에 대해서 쓴 거예요. Y Asaí había escrito acerca de lo que era el padecimiento de los justos. 자, 그리스도인들은 이 땅에서 모든 문제 끝났기 때문에 축복받으면 참 좋을 건데 Y entonces, como ya todos los problemas de la tierra terminados, serían buenos si los cristianos fueran bendecidos. 그렇지가 않단 말이에요. Pero no es así. 축복받는 사람도 있는데 안 받는 사람도 있고 Hay personas que son bendecidas y hay otras que no.
모든 크리스천들이 다 축복받는 게 아니잖아요. No es que todos los cristianos resulten ser bendecidos. 오히려 더 어려움을 당하는 일들이 많이 생깁니다. Es más, verdaderamente, muchas veces tienen más dificultades aún. 자, 시편 73편에 이 아삽 이 시를 쓴 기자가 내가 넘어질 뻔하였고 실족하고 미끄러질 뻔했다 이야기를 합니다. Asaí en el Salmo 73 dice, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies y por poco resbalaron mis pasos. 73편 1절에 보면 하나님은 어떻게 하셔야 되냐? Y entonces en el versículo 1 que vemos que tiene que hacer Dios. 하나님은 공의의 하나님이잖아요. Verdaderamente Dios es un Dios de justicia. 의인을 축복해야 되죠. Tiene que bendecir al justo 악인을 징벌해야 되죠. y tiene que castigar al impío. 하나님 그렇게 하셔야 되잖아요. Dios lo tendría que hacer así. 근데 아삽이 오늘 시험에 든 겁니다. Pero Asaí hoy verdaderamente tiene esta prueba. 뭘 보고 시험에 들었냐? ¿Qué es lo que en él es tentado? 악인의 삶을 쳐다보고 시험에 들었고 Mirando la vida de los impíos, él es tentado. 73편 3절을 보니까 악인의 형통하고 오만한 자가 질투할 만큼 일이 너무 잘 풀려. Versículo 3, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. 악인이 일이 너무 잘 돼. Entonces para los impíos todo les resulta bien. 오만한데 질투할 만큼 너무 일이 잘 돼. Y entonces les resulta tan bien que les tiene envidia. 그래도 나중에는 망할 거야. No, pero después van a caer. 그래도 나중에 망해서 죽을 거야. Bueno, sí, luego van a caer y van a morir. 근데 여기 보니까 죽을 때도 고통이 없대. Pero cuando vemos aquí, ni en la muerte ellos les duele. 죽을 때도 강건하대. No, nos dice que aquí en su muerte también está en soberbia. 너무 평안하게 죽어, 악인인데. Y que mueren muy cómodamente aún siendo impíos. 보통 사람들이 당하는 재앙도 그 사람 당하지도 않고. Y ellos no padecen el sufrimiento que la mayoría de personas padecen. 살이 너무 쪄가지고. Y ellos están tan gorditos. 너무 맛있는 거 많이 먹으니까. Comen muchas cosas tan buenas. 너무 맛있는 까르니타 같은 거 많이 먹으니까. Comen tantas carnitas tan deliciosas. 눈 밑에 살이 두둑하게 올라와 있어요. Y nos dice que verdaderamente la carne debajo de sus ojos está llena. 이 사람 눈을 쳐다보니까 살이 통통하게 쪄 Y 있어요. entonces cuando los miran a ellos están llenos debajo de los ojos, está llena su carne. 돈을 버는데 돈을 어느 정도로 버냐? Y ellos tienen dinero, pero ¿hasta qué punto? 자기가 원하는 것보다 더 많이 번대. Que ellos tienen más de lo que ellos desean. 난 요만큼 벌고 싶은데 더 많이 벌어. Y yo quiero solo hasta ese punto, pero ellos tienen más todavía. 악인인데. Y son impíos. 이거 보니까 막 시험이 드는 거예요. Y entonces viendo eso, él es tentado. 아, 하나님 살아계신가? ¿Será que Dios está vivo de verdad? 그러니까 이 사람들이 교만해져가지고 Y entonces se vuelve altivo. 더욱 악하게 하고 Y entonces ellos son peores. 사람들 더욱 착취하고 Y entonces ellos explotan más a la gente. 하나님이 어디 계시냐? 하나님 멸시하고 Y entonces se mofan de Dios diciendo, ¿en dónde está Dios? 그러면 뭔가 벼락이 와서 뻥쳐서 죽여야 Y 되는데 entonces debería de venir un castigo a matarlos o algo así. 항상 편하고 재물은 계속 불어난대. No, pero dice que ellos siempre están en paz y ellos siguen abundando más. 시험들만 하죠. Sí, verdaderamente sí es una razón para estar tentados. 막 하나님 비난하고 이러던데 계속 부자가 되고 Y tientan a Dios pero siguen siendo ricos. 계속 살찌고 Y siguen engordando. 너무 행복하고 Y están muy felices. 살 때도 평안하게 죽을 때도 평안하게 죽고. Y cuando mueren también en paz. 반대로 시편 기자는 어떤 사람이냐? Y podemos ver que el salmista, ¿qué tipo de hombre es? 마음을 깨끗하게 하고 Que es una persona de corazón limpio. 손을 씻고 Y que se lavó las manos 죄를 en 짓지 justicia. 않으려고 Y no quería pecar 하나님 앞에서 ante Dios. 이런 사람인데 Era una persona así. 73편 14절에 보니까 Pero si vemos en el versículo 14, 하루 종일 재난을 당하고 todo el día ha sido azotado 아침마다 징벌을 y 받고 castigado todas las mañanas. 너무 답답해가지고 나도 이제 악인 될까? Y entonces él está tan frustrado que decía, ¿será que me vuelvo impío también? 더 이상 이렇게 의롭게 살기 싫다. No quiero vivir ya como justo. 하나님이 있어? ¿Verdaderamente existe Dios? 이렇게 하고 싶을 만큼 Entonces hasta el punto en que quería hacer esto. 73편 16절에 보니까 이런 상황을 생각하면 마음이 너무 아프고 Y entonces pensando en esta situación en el versículo 16, le fue duro trabajo para él. 내 속에 심한 고통이 되었다. Y que verdaderamente fue duro trabajo pensar en esto. 이해되시죠? ¿Lo entiende, verdad? 이런 게 실제 삶에서 일어난다니. Y eso es lo que ocurre en la vida. 예수는 그리스도 모든 문제 끝 했는데 Y dijeron verdaderamente Jesús es el Cristo, fin de todos los problemas. 계속 문제 터지고 Pero siguen ocurriendo los problemas. 계속 재앙을 당하고 Y sigue habiendo maldición. 계속 종일토록 문제 터지고 Y sigue habiendo problemas que vienen de la nada. 우상 숭배하면 망한다 했는데 우상 숭배하는 사람들 너무 잘 되고 Y entonces cuando uno dice, sí, los idólatras serán destruidos, pero los idólatras los vemos y está muy bien. 왜 이러지? ¿Pero por qué? 하나님 왜 이래요? ¿Por qué Dios hace esto? 내가 믿는 거 맞아요? ¿Verdaderamente es correcto lo que yo creo? 이거 생각하면 너무 가슴이 아프고 Y cuando uno piensa en esto les duele mucho el corazón. 불쌍하죠. Verdaderamente da pena, ¿verdad? 시편 기자의 경험은 그 사람만의 경험이 아닙니다. Pero
experiencia de este salmista no era simplemente del solo, 지금 이 땅에 살고 있는 성도들에게도 똑같은 일들이 많이 일어난다. sino ocurre lo mismo con los creyentes de hoy en día. 시편 이 기자가 믿음의 고백을 시작합니다. Pero este salmista empieza una confesión de fe. 낙심돼서 넘어질 것 같았던 그 사람이 언제 진짜 깨달았냐? Esta persona que parecía que iba a resbalar, ¿cuándo es que se da cuenta? 하나님의 성소에 들어갈 때야 내가 비로소 깨닫게 된다. Cuando entra al santuario de Dios, allí se da cuenta. 주께서는 정말로 그 악인들을 파멸에 미끄러운 곳에 놓두시는구나. Ah, verdaderamente tú has puesto los pies de ellos en el resbaladero. 어떻게 이렇게 될 수 있을까 싶을 정도로 순식간에 이 사람들 완전 망해버리는구나. Y entonces ellos han sido asolados de repente, tanto como verdaderamente uno se puede sorprender. 그렇게 잘나고 그렇게 고귀했던 그 사람들을 하나님은 무시하는구나. Y esas personas que parecían estar tan bien y tan activas, Dios los ignora. 이거를 보게 된 거예요. Eso es lo que se dio cuenta él. 언제 깨닫게 됐냐? ¿Cuándo se percató de esto? 성소에 들어갔어요. Cuando entró en el santuario. 그때 깨달은 겁니다. Y en ese entonces se percató 마지막 시간표입니다. que ya llegó la última hora. 마지막 심판할 때에 비로소 깨닫게 돼요. Y en el día del último juicio se dio cuenta 예수가 그리스도구나. con que Jesús es el Cristo. 내가 가졌던 이 믿음이 맞구나. Que verdaderamente la fe que él guardaba era lo correcto. 우리가 있는 무슨 열매를 보고가 아니고 하나님이 심판하실 때가 있다니까. Y no era viendo algún fruto que él tenía, sino que hay un juicio de Dios. 뭘 가지고 심판합니까? ¿Y con qué juzga? 내가 진짜로 믿었냐? Si verdaderamente creí, 내가 정말로 그 믿음 가지고 하나님 말씀에 순종했냐? si tuvo esta fe y obedecía a la voz de Dios. 그걸 가지고 모든 것을 심판하실 시간표가 온단 Y 말이에요. llega un tiempo en donde juzgará todo con esto. 그때야 비로소 깨달은 겁니다. Y en ese entonces se dio cuenta. 악인은 완전히 망하는 거구나. Ah, los impíos van a perecer completamente. 하나님 그들이 이루어놓은 거 큰 것들 쳐다보지도 Y 않는구나. todas estas cosas grandes que ellos han cumplido, Dios ni los mira. 73편 21절 22절 보니까 그걸 깨달았을 때에 야 내가 이렇게 불신앙하고 흔들렸던 게 너무 죄송하다. Y entonces vemos en el Salmo 73, 21 y 22, cuando se dio cuenta de esto, él se arrepintió mucho de haber sido tan incrédulo. 내가 우매무지한 짐승 같았구나. Y entonces él dijo que verdaderamente yo era torpe como una bestia delante de ti. 그렇게 잠시나마 흔들렸던 내가 너무 양심에 찔리고 미안했다고 Y 이야기합니다. verdaderamente decía que su conciencia estaba dolida de que verdaderamente había resbalado hasta tal punto. 그러면서 아삽이 진정한 이 땅의 축복이 뭔지를 이야기합니다. Y hasta ahí entonces dije cuál es la verdadera bendición de la vida. 23절 28절에 내가 항상 주와 함께 있는 것이 진정한 축복입니다. Desde el 23 hasta el 28, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. 23절에 하나님은 함께하는 나를 오른손으로 붙들고 계셨습니다. Y entonces el versículo 23 nos dice que me has tomado con tu mano derecha. 항상 나를 주의 말씀과 교훈으로 인도하셨고 결국은 영광의 자리로 나를 영접하시는 Y 분입니다. siempre me has dado palabra y me has hecho acercarme a Dios, que esto es el bien. 따라서 믿음을 고백합니다. Y por eso confiesa su fe. 이 땅에서 주밖에 사모할 줄은 없습니다. Entonces que no hay nada más que anhelar que el Señor en esta tierra. 종이 제대를 당해도 괜찮습니다. Y verdaderamente está bien si todo lo demás es destruido. 주님은 의로우시고 Pero el Señor es justo 나와 함께 하시고 y estás conmigo. 주님만 사랑합니다. Y solamente te amo a ti, Señor. 내 육체와 마음은 쇠약할 수 있고 Y puede ser que mi carne se desvíe. 내 육체와 마음은 약할 수밖에 Y 없지만 puede ser que mi carne y mi corazón estén débiles. 하나님이 내 반석이고 내 영원한 분기십니다. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. 주를 멀리하고 멸시하는 자는 다 멸망하게 되어 있습니다. Y entonces todas las personas que se alejan de ti perecerán. 이 축복을 진짜로 회복한 거예요. Y él confesó de esta verdadera bendición. 완전한 믿음으로 들어간 겁니다. Él entró a una fe completa. 상황 현실을 쳐다보지 않고 완전한 지혜를 택한 겁니다. Y no viendo la situación y el ambiente, sino eligiendo la verdadera sabiduría. 그 믿음을 가진 자가 할 일은 한 가지밖에 없어요. Y las personas que tienen esta fe solo pueden hacer una cosa. 28절에 El versículo 28. 내가 주 여호와를 나의 피난처로 삼아 주의 모든 행적을 전파하겠습니다. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. 전 세계에 예수가 그리스도라는 걸 알게 하겠습니다. Anunciar a todo el mundo que Jesús es el Cristo. 완전히 믿음을 회복해버렸어요. Verdaderamente restauró su fe. 참 그리스도인은 고난을 당하게 돼 있습니다. El verdadero cristiano va a padecer. 하지만 이해하지 못할 어려움을 당하면서도 불신자랑 다르게 그 고난을 대합니다. Sin embargo, aunque tiene padecimientos que no entiende, reacciona de forma diferente a los incrédulos. 자, 이게 아삽의 고통만이 아닙니다. Entonces no es solo el padecimiento de Esaí, 아삽의 이 고통은 그림자입니다. sino este padecimiento de Esaí es una sombra. 진짜로 억울한 저주와 재앙을 받았던 분은
예수 그리스도입니다. Aquel que padeció de una forma muy frustrante y que podía tener resentimiento es Jesucristo. 죄를 알지도 못하시던 분이 Él es alguien que no conoció pecado, 죄가 되시고 하나님의 모든 진노를 받았다니까요. pero Él se volvió al pecado y Dios derramó toda su ira en Él. 그러면서도 죽기까지 복종하고 Y a pesar de eso obedeció hasta la muerte. 하나님을 신뢰하고 Y Él confió en Dios. 하나님이 맞다, 하나님을 붙잡았다니까. Y Él se aferró a Dios considerando que Dios es lo correcto. 한 번도 흔들리지 않고 Y ni una vez resbaló, 한 번도 불신앙하지 않고 ni una vez tuvo incredulidad, 그리스도로 정말 그리스도께서는 정말 하나님을 붙잡았다니까. sino verdaderamente Cristo se aferró a Dios completamente. 그래서 죽기까지 복종하셨습니다. Por eso fue obediente hasta la muerte. 그 그리스도를 하나님께서 3일 만에 살려버렸어요. Y ese Cristo fue salvado por Dios en 3 días. 네가 맞다. Y entonces diciéndole, estás en lo correcto. 모든 만물에 뛰어난 이름이 되게 하시고 Y le hizo nombre sobre todo nombre. 모든 자들이 그 아래 무릎 꿇는 왕적인 축복을 Y le dio la bendición de rey en donde todos se arrodillan ante él. 하나님 우편에 앉아서 만물을 통치하는 권세를 주셨습니다. Y lo sentó a su diestra y le dio la bendición de poder gobernar sobre todo. 아무리 어려움을 당해도 속지 않습니다. Sin importar que tantas dificultades hayan, verdaderamente no son engañados. 참된 그리스도인은 어떤 사람이냐? ¿Cómo son los verdaderos cristianos? 축복만 받는 게 아닙니다. No simplemente son personas que tienen bendición, 축복도 약속이 있습니다. aunque claramente tienen una promesa de bendición. 하지만 반드시 고난과 핍박이 함께 온다고 했어요. Pero podemos saber que claramente también hay padecimiento y también hay maldición. 심지어는 너희가 진짜 나를 따르면 세상 사람들이 너를 미워할 것이다. Incluso había dicho que si verdaderamente vienen en pos de mí, entonces las personas del mundo los odiarán. 세상에서 환난을 당하게 될 것이다. Y que padecerán tribulación en el mundo. 사도들은 환난과 핍박을 당했습니다. Y los apóstoles padecieron y fueron atribulados en el mundo. 패션 오브 크라이스트 보셨죠? Ustedes han visto la pasión de Cristo, ¿verdad? 로마 시대 때 쳤던 채찍 보셨죠? Ustedes vieron también el látigo que se utilizaba en el tiempo de Roma, ¿verdad? 그냥 채찍이 아닙니다. No era solo un látigo común, 한 번 칠 때마다 모든 살점이 떨어지고 sino que cuando se flagelaba una vez con ese látigo caía toda su carne. 그 채찍에 맞으면서 너무 감사했다니까. Pero siendo azotados así estaban agradecidos ellos. 내가 그리스도 이름 때문에 이제 채찍까지 맞게 됐구나. Porque incluso puedo ser azotado en el nombre de Jesús. 사도행전 5장 40절 41절. Y lo podemos ver en Hechos 5 de 41 a 42. 최고의 전도자, 최고의 믿음 있는 사람이 바울입니다. Podemos ver que Pablo era la persona de mayor fe. 그 바울 어떻게 살았습니까? Pero ¿cómo vivió este Pablo? 고린도후서 11장 23절 27절 같이 보겠습니다. Me gustaría que nosotros viéramos 2 de Corintios. 바울이 축복받은 삶 살았습니까? ¿Será que Pablo había vivido una vida bendecida? 이 땅에서 너무 잘 살았습니까? ¿Él había vivido muy bien en esta tierra? 고린도후서 11장 23절에 보니까 Si nosotros vemos en 2 de Corintios 11:23, 바울이 뭐라고 하냐면 내가 수고를 넘치도록 하고 옥에 갇히기도 더 많이 하고 매도 수없이 받고 여러 번 죽을 뻔하였으니 yo más en trabajos más abundantes, en azotes, sus números en cárceles, más en peligro de muerte muchas veces. 유대인들에게 40에서 하나 강한 매를 5번 맞았으며 De los judíos 5 veces él recibió 40 azotes menos 1. 이 40에 하나 강한 매 맞는 거 패션 오브 크라이스트에 나오죠. Podemos ver estos 40 azotes menos 1 en la pasión de Cristo, ¿verdad? 예수님 때리면서 숫자 이야기하는 거 보시지 않았습니까? ¿Ha visto cómo se flagela a Jesús si se cuentan los números? 그런 매를 5번이나 맞았으며 Y así había padecido 5 veces. 3번 태장으로 맞고 1번 돌로 맞고 3번 파선하고 일주일을 깊은 바다에서 지냈으며 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. 여러 번 여행하면서 강의 위험과 강도의 위험과 동족의 위험과 이방인의 위험과 신의 위험과 광야의 위험과 바다의 위험과 거짓 형제 중에 위험을 당하고 En camino muchas veces en peligros de ríos, en peligros de las ruedas, peligros de los discriminación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. 또 수고하며 애쓰고 여러 번 자지 못하고 줄이며 목마르고 여러 번 굶고 춥고 헐벗었노라. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. 이게 바울의 삶이었어요. Esta era la vida de Pablo. 너무 억울하잖아요. Verdaderamente se podría resentir. 아사베시 같이 느껴지지 않습니까? Podrían sentirlo igual que Asaí. 만화면 그리스도를 믿는 사람인데 Entonces los impíos verdaderamente son los que están bien y los que creen en Cristo perecen. 하나님의 성령이 함께하는 사람인데 Y son personas con las que está el Espíritu Santo de Dios esto. 바울이 말한 그 예수가 그리스도 그게 진리 맞는데 Y verdaderamente Jesús el Cristo era la verdad que hablaba Pablo. 바울의 삶은 이랬다니까. Pero la vida de Pablo era así. 이렇게 사는데 흔들리지 않았다니까요. Pero vivía así y no temblaba. 고린도후서 6장 8절에서 10절입니다. Y si nosotros podemos ver en 2 de Corintios 6, podemos ver. 그 어려움 당하면서도 바울은 내가 누구며 내가 무엇을 가졌는지 알았다니까요. Es que aún padeciendo de esta forma es que Pablo sabía quién era.
El versículo podemos ver en 2 Corintios 6, podemos ver el versículo 8, por honra y por deshonra, por fama, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada más, poseyéndolo todo. 아멘. Amén. 속이는 자 같으나 참되고. Entonces nos decía que como engañadores, pero que verdaderamente como veraces. 속이는 것 같아. Parecía que somos engañadores, 모든 문제 끝났다. que todos los problemas han terminado. 속이는 것 같아. Parece una mentira, un engaño. 쥐 맨날 두들겨 맞고 있으면서, No, si siempre está siendo azotado, 쥐 맨날 자지도 못하고 배고파하면서 si nunca puedes dormir por hambre, 모든 문제 끝났다. y estás diciendo que todos los problemas se han terminado, 예수가 그리스도다. que Jesús es el Cristo, 하늘 보좌 안에서 나랑 함께 계시다. y que verdaderamente aquel que está en el cielo está conmigo. 속이는 자 같아. Parece engañador, 그러나 참되고. más veraces. 무명한 자 같으나 유명한 자요. Y entonces nos decía como desconocidos, pero bien conocidos. 사람들 볼 때는 알아주지 않습니다. Para las personas no son nadie ellos, 근데 하나님이 볼 때는 유명한 자예요. pero para Dios son conocidos muy buenos, 하나님이 바울의 이름을 아신다니까. porque Dios conocía el nombre de Pablo. 죽은 자 같으나 보라 내가 sal아있고, Y entonces nos decían, como moribundos, mas he aquí vivimos, 징계를 받는 것 같으나 죽임을 당하지 아니하고, como castigados, mas no muertos, 근심하는 자 같으나 항상 기뻐하고, como entristecidos, mas siempre gozosos. 불신자들 봤을 때 항상 근심거리야. Y entonces para los no creyentes parecen entristecidos siempre. 야, 저렇게 어려움 당하는데 어떻게 하지? Ah, verdaderamente siempre tienen estas dificultades, ¿cómo le 근데 hacen? 항상 기뻐해. Pero siempre gozosos, 가난한 자 같으나 많은 사람을 부유하게 하고, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자로다. como no teniendo nada más, poseyéndolo todo. 아멘. Amén. 이게 예수를 그리스도로 믿는 자입니다. Estos son los que creen en Jesús como el Cristo. 그 믿는 자는 무엇을 가지고 자기가 누군지를 알아야 돼요. Y las personas que creen deben de saber quiénes son y qué es lo que tienen. 그래서 바울은 오히려 그 고난을 기뻐했고, Por eso es que Pablo se alegraba de este padecimiento. 그리스도의 남은 고난을 내 육체에 채우기를 원했고, Y él deseaba llenar su carne con el padecimiento restante de Cristo. 교회를 위하여 당하는 그 괴로움을 기뻐했습니다. Y él estaba feliz por padecer este padecimiento para la iglesia. 하나님의 나라에 들어갈 자는 그게 합당하게 하기 위해서 고난도 받게 하신다. Y entonces nos decía que aquellos que serán para entrar al reino de Dios son dignos considerados por este padecimiento. 그래서 바울은 그 제자들에게 축복받으라고 안 했습니다. Por eso es que Pablo no le dijo a los discípulos que sean bendecidos, 너도 나와 같이 고난을 받아라. sino les dijo que padezcan también como él, 그리스도의 고난에 동참해라. que participen en el padecimiento de Cristo. 물론 그 고난 배후에는 하나님의 큰 계획, 축복이 숨어 있습니다. Y claro que detrás de este padecimiento está un gran plan y una gran bendición de Dios. 근데 진짜 그리스도를 믿는 사람은 그 배후에 있는 축복을 바라보는 게 아니에요. Pero las personas que siguen, que ellos que verdaderamente creen en Cristo, no siguen padeciendo para recibir la bendición al final. 아, 조금만 참으면 이제 축복이 올 거다. No es, si yo padezco un poco más, después me va a bendecir. 조금만 버티면 축복이 드러날 거다. O si yo aguanto, entonces me va a bendecir un poco más. 그걸 기대하면서 인내하고 버티는 게 아닙니다. No es que ellos tienen perseverancia y son tenaces por eso. 그런 것들이 안 오더라도 Aunque no vengan esas bendiciones, 기뻐하면서, verdaderamente gozosos, 감사하면서 estando agradecidos, 고난을 당하는 거예요. ellos están en aflicción. 그런 사람이 일어나면 어떻게 되냐? ¿Y qué pasa cuando estas personas se levantan? 세계복음화가 일어나는 거예요. Ocurre la evangelización mundial. 바울이 그런 사람이었습니다. Pablo era una persona así. 그런 바울이 일어나니까 세계복음화가 일어나고, Y Pablo se levantó y ocurrió la evangelización del mundo. 바울과 같은 색깔을 가진 제자들이 일어나기 시작하고, Y se empezaron a levantar los discípulos que tenían ese pensamiento de Pablo. 그 사람들이 순교를 하면서 로마를 250년 만에 뒤집었다니까. Y entonces ellos verdaderamente siendo mártires habían cambiado a toda Roma en 250 años. 초대교회 사를 읽어보면 수많은 사람이 순교를 했습니다. Si vemos la historia de la iglesia primitiva, vemos que un incontable número de personas fueron mártires. 사도만 순교한 게 아니요. No solo los apóstoles. 2세기 때 프랑스에서 순교한 이야기들 읽어보면 Si ustedes leen en el segundo siglo cómo es que eran los mártires franceses, 블란디나라고 하는 여자아이 15살짜리 순교하는 장면이 나옵니다. vemos como una mujer de 15 años que se llamaba Fantina había muerto. 15살이에요. Era de 15 años esa niña. 여자아이입니다. Era una niña. 다른 사람은 다 나이가 많아. Y todas las demás personas tenían edad. 이 여자아이는 겁주면은 예수를 부인할 수 있겠다. Pero entonces verdaderamente si le damos miedo a ella podrá negar a Jesús como el Cristo decía. 이 여자 보는 앞에서 사람들을 한 명 한 명씩 죽이는 거예요. Y entonces ellos mataron a cada una de las personas frente a esta niña. 몸을 찢어서 죽이기도 하고, Les despedazaban el cuerpo a veces. 불에 태워서 죽이기도 O 하고, los quemaban. 짐승에 먹혀서 죽기도 하고, O los alimentaban a las fieras. 한 명 한 명 죽이면서 너 그래도 믿을 거냐? Y matando a cada uno, aún así creerás. 너 그래도 우상에 절 안 할 거냐? Y aún así no te hincarás ante este ídolo.
다 죽었어요. Todos murieron. 혼자 남았어요. Ella quedó sola. 그래도 너 부인 안 할 거냐? Aún así no negarás tu fe. 부인할 수 없다. No puedo negar. 예수님은 부인할 수 없다. No puedo negar a Jesús, decía ella. 그분이 나를 위해 죽으셨는데 Porque Él murió por mí. 너무 화가 나가지고 Y entonces se enojó tanto. 장작불을 피워놓고 Entonces pusieron un fuego. 위에다 쇠로 의자를 만들어 놓고 Y había puesto una silla de metal. 사람들 다 보는 앞에서 Y frente a todas las personas. 옷을 벗겨가지고 그 철 의자에 앉혀놓고 Entonces le quitaron toda su ropa y la sentaron en esa silla de metal. 아래다 불을 켜고요. Y entonces encendieron el fuego. 철이 타기 시작하잖아요. Y entonces este hierro empezaba a arder. 살이 타들어가기 시작. Y entonces también su carne. 살이 의자에 다 눌어붙습니다. Y era hasta el punto en donde su carne se pegaba a la silla. 그것도 괴로운데 Y en esto podía haber sido gran sufrimiento. 그 애를 철제에서 뜯어냈다니까. Pero la arrancaron de la silla. 그 아이를 또 뜯어내가지고 원형경이를 질질 끌고 다니면서 Y entonces la arrancaron de la silla y la llevaban al coliseo. 마지막에 짐승들 데려와서 뜯어먹게 만들고 Y entonces traían fieras para que se la comieran. 그래서 죽였다니까. Y así la mataron. 그런데도 부인하지 않았어요. Pero aún así no negó. 그런데도 그리스도를 바라봤어요. Y aún así verdaderamente Cristo fue todo. 그 죽는 거 쳐다보는 현장에서 성령이 역사했습니다. Y en ese campo en donde vieron su muerte el Espíritu Santo obró. 그거 보면서 사람들이 마음에 찔리기 시작합니다. Y viendo esto las personas empezaron a ser compungidas de corazón. 저 애가 믿는 예수가 뭔가? ¿Quién es Jesús en quien ella creía? 초대교회는 순교 현장에서 수많은 사람들이 그리스도 앞에 돌아왔다고. En el campo de la iglesia primitiva, en el campo de los mártires, muchos regresaron al Señor. 그 saram들을 하나님이 아십니다. Y Dios conoce a estas personas. 개 죽음입니까? Entonces será simplemente 아무 의미 없는 죽음이에요 그게? una muerte sin valor, insignificante acaso. 하나님이 누가 맞는지 누가 참된 사람인지 심판하시는 시간표가 온다니까. Vendrá un tiempo en donde Dios juzgará quién está en lo correcto y quién verdaderamente preserva la fe verdadera. 우린 축복받기 위해서 예수 믿는 게 아닙니다. No queremos en Jesús para ser bendecidos. 예수의 십자가를 알면 그렇게 할 수가 없어요. Y si conocemos la cruz de Jesús no podemos ser así. 그리스도께서 나를 위해 죽으셨으니 Si Cristo murió por mí, 나도 그리스도를 위해서 죽는 겁니다. yo también muero por Cristo. 아멘. Amén. 이 제자들을 전 세계에 세워야 돼요. Y verdaderamente hay que levantar a estos discípulos en todo el mundo. 핍박 시대가 오기 전에 전 세계 각 나라마다 이 제자들 미리 세워놔야 된다니까. Antes de que venga el tiempo de la persecución debemos de levantar a estos discípulos en todo el mundo. 앞으로 큰 환난과 핍박이 일어날 겁니다. Porque en adelante ocurrirá gran tribulación, gran persecución. 이 제자들 통해서 복음이 증거될 거예요. Y a través de estos discípulos se compartirá el Evangelio. 우리 중에 잡혀 죽는 사람도 많이 일어날 겁니다. Habrá muchos que seamos atrapados dentro de nosotros. 순교하는 사람들 많이 일어날 겁니다. Habrá muchas personas que sean mártires. 우리가 그리스도 안에서 진짜로 기도해야 돼요. Pero debemos de orar verdaderamente dentro de Cristo. 레온을 살리시기 바랍니다. Espero que puedan salvar a León, 멕시코 살리시기 que 바랍니다. puedan salvar a México. 이 믿음과 말씀 운동 가지고 이기는 겁니다. Y que lo puedan hacer con esa fe y con este movimiento de la palabra. 정말로 여러분 통해 하나님의 역사가 새롭게 시작되기를 예수의 이름으로 축원합니다. Los bendigo en el nombre del Señor para que empiece esta nueva obra del Señor. 지금 이 시간에는 이 복음과 이 말씀 운동 가지고 어떻게 하나님께서 세계 복음화를 하고 있는지 Entonces en este tiempo compartiremos brevemente cómo con esta palabra Dios está haciendo la evangelización mundial. 우리 무 선교사님이 여러분께 잠깐 소개를 해드리고요. Vamos a presentar esto brevemente. 다 말씀드릴 수는 없어서 이번에 있었던 그 사역들에 대해서 좀 보고를 드리고 Y no podemos hablar de todo, así que vamos a hablar del recorrido que ahora estamos haciendo, de lo que aconteció. 그 후에 우리 조 목사님 올라오셔서 잠깐 마무리하시는 그런 시간 가지겠습니다. Y después de esto saldrá el pastor Cho y él concluirá un poco. 감사합니다. Muchas gracias.